तमाम नाजरीन को रोहिल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जिन्नात की सीरीज में एक और एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जिन्नात के बारे में हर किसी ने सुना भी होगा और कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा, और कुछ ने तो कहानियों में तो जिन्नात के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि कहीं कोई जिन किसी शहजादी को उठा कर ले जाता है तो कहीं किसी को कच्चा चबा डालने की बात करता है। बाज लोगों को ऐसी कहानियां पसंद होती हैं जिनमें जिन्नात वगैरह का जिक्र हो। तो आइए आज हम इस अजीब व गरीब मखलूक के बारे में कुछ मजीद जानते हैं। बाज लोग जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं। हकीकत में वो कम इल्म हैं, क्योंकि कुरान और हदीस से ना सिर्फ हमें उनके वजूद के बारे में वाज़े पता चलता है, बल्कि उनके बारे में अल्लाह के अहकाम का भी पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि अल्लाह पाक ने उस मखलूक को किस चीज़ से बनाया, उनकी ग़िज़ा क्या है और ये करते क्या हैं। जिन्नात की बनावट। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में फरमाया, इंसान को उसने ठीकरे जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया और जिनको आग के लिपट से पैदा किया, मगर वो आग जलती हुई आग नहीं है, बल्कि जिस तरह इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया मगर वो मिट्टी मालूम नहीं होता, यानी इंसान का मादा अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह जिन्नात का मादा अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया। अगर जिन्नात जलती हुई आग होते तो हमारे घरों में उनके आ जाने से आग लग जाती। जिन्नात और मजहब। जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब पर ईमान रखते हैं। उनमें भी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, यहूदी और दीगर मज़ाहिब पर ईमान रखने वाले मौजूद हैं। उसके साथ साथ उनमें शिया, सुन्नी और दीगर Me pregunto cuál será el destino de nuestros agaves. और दीगर फिरके भी पाए जाते हैं। जिन्नात की रिहाइश जंगलों, बयाबानों, वीरानों और पहाड़ों के अलावा शहरों, बाजारों, कब्रिस्तानों और बागों में रहते हैं। और सबसे बढ़कर उनका डेरा उस घर में होता है जिस घर में बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हुआ जाए। उसके अलावा बैतुल खला जैसी गंदी जगह पर रहते हैं, इसलिए बैतुल खला में दुआ पढ़कर जाना चाहिए। जिन्नात की ग़िज़ा। हदीस में आता है, जिन्नात हड्डियां खाते हैं। हमारे खाने के बाद अल्लाह की कुदरत से हड्डियों पर उनके लिए उतना ही गोश्त लग जाता है। मुसलमान जिन्नों को सिर्फ वो हड्डी खाने की इजाज़त है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो, बाकी कुफार जिन्नात खाते हैं। उसके अलावा बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर या उल्टे हाथ से खाना खाया जाए तो जिन्नात उसमें शरीक हो जाते हैं। जिन्नात की सूरत। जिन्नात की सूरत इंतहाई भयानक होती है, और उनमें भी शयातीन जिन्नात की सूरत और ज्यादा भयानक होती है। उससे डरने की वजह एक तो उनका तंग करना है और दूसरी वजह उनकी बदसूरती है, क्योंकि इंसान ने ना तो इतनी बदसूरती देखी होती है और ना ही उसका तसव्वुर कर सकता है। इसलिए जब इतनी ज्यादा बदसूरती अचानक नजर आती है तो वो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता और बेहोश हो जाता है। जिन्नात की कुव्वत। बेशक अल्लाह पाक ने जिन्नात को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है और ये वो काम आसानी से कर लेते हैं जो इंसान के बस की बात नहीं। मसलन भेस बदल कर इंसान या किसी जानवर की शक्ल अख्तियार कर लेना, भारी से भारी चीज को चंद लम्हात में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूर दराज से खबरें लाना। जिस काम को इंसान सालों में करता है उसे जिन्नात दिनों में करते हैं। जिन्नात और फरिश्ते। बाज लोग जिन और फरिश्ते को एक ही मखलूक समझते हैं, हालांकि इनमें 3 फर्क हैं। फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं, जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है। जिन्नात को इंसानों की तरह अख्तियार है कि जो चाहे नेकी अख्तियार करें या चाहे तो बदी अख्तियार करें, जबकि फरिश्तों को यह अख्तियार नहीं। वो सिर्फ वही काम करते हैं जिन कामों को अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं,
اور نہ ان کی اور قسم کی خواہشات ہیں، جبکہ جنات کھاتے پیتے ہیں اور خواہشات رکھتے ہیں۔ جنات اور شیطان۔ شیطان بھی اصل میں جن ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو ابلیس کو انسان سے حسد ہو گیا، اور اعلیٰ رتبہ بھلا انسان کو کیوں ملا؟ پھر جب اللہ پاک نے جنوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے اچھا ہوں، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس دن اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، اور اس دن سے آج تک اس کو شیطان یعنی سرکش اور متکبر کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسان۔ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور آزاد بنایا، نہ ہی کسی مخلوق کو اس پر مسلط کیا اور نہ اسے کسی مخلوق کا غلام بنایا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی کائنات کی دوسری مخلوق کو انسان کا غلام بنا دیا۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے جنات انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی انسان پر حکومت نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ انسان نے جنات پر حکومت کی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں کائنات کی دوسری چیزوں پر حکومت عطا فرمائی، وہی ان کو جنات پر بھی حاکم بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے عمارات تعمیر کروائیں، بڑے بڑے حوض بنوائے اور اتنی بڑی دیگیں بنوائیں کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھیں، اور جو جن سرکشی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی اور وہ قید کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا رعب قائم ہے اور جنات آپ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت بھی جنات کام میں مصروف تھے، اور سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کتنا عرصہ آپ کا جسم یوں ہی لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھ کر کام کرتے رہے کہ شاید آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ آخر آپ کی لاٹھی کو دیمک کھا گئی اور آپ کا جسم گر پڑا، اور جنات نے اس وقت سمجھ لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اور جنات کام کرتے رہتے۔ جنات کی دشمنی۔ انسان اور شیطان جنات کی پیدائشی دشمنی ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ شیاطین اپنی بے عزتی اور ذلت و خواری کا ذمہ دار انسان کو سمجھتے ہیں کہ نہ انسان پیدا ہوتا، نہ عزت پا کر اشرف المخلوقات بنتا، نہ انہیں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نہ وہ انکار کرتے، اور نہ انہیں ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکالا جاتا۔ ہمیشہ کی دشمنی نبھانے کے لیے شیطان جنات نہ صرف انسان کو ذہنی اور جسمانی تکالیف پہنچاتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب اور دین سے بھی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انسان نہ دنیا کا رہے اور نہ آخرت کا۔ شیطان کا لشکر۔ انسان کو راہ رات سے ہٹانے کے لیے شیطان جنات بڑے منظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے شیطان نے باقاعدہ فوجیں تشکیل دیں اور اپنا تخت سمندر پر بچھایا، جہاں ان کے باقاعدہ اجلاس بلائے جاتے ہیں، اور شیطان جنات کا سردار ابلیس لعین اپنے چیلوں کو نئے نئے حکم دیتا ہے، اور یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد کو کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اجلاسوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو ابلیس اپنے پاس بٹھاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ جنات کی شرارتیں۔ شیطان جنات انسان کے پیدائشی دشمن ہیں اور انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو راستے سے بھٹکانا، گھروں میں راتوں کو آگ لگانا، بیماری پھیلانا، موت کے وقت کلمہ سے روکنا، نماز میں تنگ کرنا، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، خواب میں انسان کو تنگ کرنا، انسان پر سوار ہو جانا، انسان کی ضرورت کی اشیاء چوری کرنا، تنگ کرنے کے لیے چیزوں کو ادھر ادھر کر دینا، انسان کو رکھی ہوئی چیزوں اور کام بھلا دینا۔ Στο νούμερο 1 καζίνο γίνε εσύ ο νικητής. N1 Casino. Παίζεις ξεκάθαρα. Παίζεις τέλεια. خاص کر نیکی کے کاموں کو
इंसानों में बदगुमानियां पैदा करके आपस में लड़ा देना, जिन्नात की बेबसी। अल्लाह ताला ने जहां जिन्नात को इंसान से कहीं ज्यादा और अजीब व गरीब सलाहियतें अता फरमाई, वहीं उनके लिए एक हद मुकर्रर फरमा दी कि उस हद से आगे जाने की इजाजत नहीं, और वहां आकर वो बेबस हो जाते हैं। और इनमें 3 बड़ी अहम हैं। अल्लाह पाक ने मौजज़ात सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। जिन्नात मौजज़ात नहीं दिखा सकते। जिन्नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत नहीं बना सकते, न असल में और न ख्वाब में। जिन्नात आसमान की खबरें नहीं ला सकते, जबकि पहले जिन्नात को ये अख्तियार हासिल था कि आसमान से बातें सुनकर ज़मीन पर आकर इंसानों को कहते थे कि आज ये बात होने वाली है, और जब वो काम हो जाता तो उन्हें गुमराह करते और अल्लाह पाक से दूर करते। मगर अब अल्लाह ने आसमान के तारों की जिम्मेदारी लगा दी है, जो शैतान को आसमान की तरफ आता देखकर उनका पीछा करते हैं और उन्हें वापस भगा देते हैं। इसका जिक्र सूरह जिन में आया है। ये अल्लाह का इंसानियत पर एहसान है कि जिन्नात को उन 3 बातों पर अख्तियार नहीं, वरना ये इंसानों को मौजज़े दिखाकर, आप अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाकर या आसमानी बातें बताकर गुमराह करने में वो काम कर दिखाते कि इंसान फंस कर रह जाता। तो यह था मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, जिन्नात की सीरीज का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी।